دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، یہ عارف دیوبندی صاحب ہیں اور اپنے بزرگوں کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان سے کئی گفتگو ہوئی ہیں، ابھی تک انشاءاللہ 3 گفتگو ہو گئی ہیں۔ پارٹ نمبر 1، پارٹ نمبر 2 اور پارٹ نمبر 3 کر کے ڈالوں گا انشاءاللہ، اور اس کے آگے پھر بات ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ آپ ان گفتگو کو بھی جو ہے ملاحظہ فرمائیں۔ میری ہر گفتگو میں کوئی نیا پوائنٹ ملے گا انشاءاللہ آپ کو، اور ان دیوبندیوں کی ہر طرح سے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ یہ کتنے بڑے دشمن رسول ہیں، غدار رسول ہیں۔ یہ دیوبندی کس طرح گول گول گھومتے ہیں، سیدھی سچی بات نہیں کرتے، چاروں طرف کو گھومتے ہیں، چاروں طرف کو لپیٹا مارتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، انکار بھی کرتے ہیں۔ ارے یا تو انکار ہی کر دو یا اقرار ہی کر لو۔ بہرحال اس گفتگو کو اگر آپ حضرات پورا سنیں گے تو بہت مہربانی ہوگی اور بہت اچھا لگے گا آپ حضرات کو بھی، اور سن کر مجھے ضرور بتائیں، کمنٹ میں جواب دے دیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہلو، جی عارف بھائی بول رہے ہیں نا؟ ہاں، عارف بول رہا ہے۔ ہاں، تو عارف بھائی جو حوالے آپ مانگ رہے تھے مجھ سے، وہ حوالے میں نے اوریجنل کتاب سے بھیج دیے ہیں، اور 2 کتابیں میں نے PDF میں اور بھیجی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں علماء دیوبند کی گستاخیاں ہیں۔ اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں اور حقیقتاً حق راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ان PDF کو پڑھیے، اور ان PDF میں ایک بھی بتایا ہوا حوالہ غلط ہو ہاں، تو میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ؟ جی ہاں، چلیے، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ جی 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 جی۔ آپ نے پھر آتے- اوریجنل، ہلو جی جی، نور بھائی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اوریجنل کتاب سے بھیجا ہے؟ یہ جو رات ہماری بات ہوئی تھی نا آپ سے، ہاں، اوریجنل کتاب سے بھیجا ہے نا؟ ہاں، تقویت الایمان کا اوریجنل حوالہ ہے دوست۔ اوریجنل، جی ماشاءاللہ۔ آپ نے بولا تھا نا کہ اگر آپ نے جی، تقویت میں نے الایمان کہا، میں یہ دکھا دیا جی کہ جی ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا اللہ پاک کی شان کے مقابلے چمار سے بھی زیادہ ذلیل لکھا ہو تو میں توبہ کروں گا۔ ہاں، میں ادھر سنیے، ہاں، کیا بولتے ہیں، میں اس کا دفاع کروں گا، میں نے یہ کہا تھا۔ خیر میں چلیے، اس کا توبہ دفاع نہیں کروں کریں گے، گا۔ دفاع کریں گے تو آپ دفاع کر دیجئے گا، ٹھیک ہے، توبہ نہیں کرنا ہے مت کیجئے گا، جی مگر جی یہ جی جی، بتائیے۔ مجھے، اور میں نے آپ سے شروع میں ویڈیو، وہ کیا بولتے ہیں، ہماری جب بات شروع ہوئی تھی، پہلی بات جب جیسے شروع ہوئی تھی، سلام کلام جو ہوا تھا شروع میں، تو میں نے آپ سے اس میں بھی کہا تھا کہ میرے سامنے آپ کو نہ واضح کرنا ہے تاکہ مجھے بھی حق معلوم چلے۔ آپ سے میں نے کہا تھا نا یہ بات، ٹھیک ہے، آپ کو آپ نے شاید یاد ہوگی انشاءاللہ۔ آپ نے کیا تھا نا، جی جی تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ نے کہا کہ ہماری وہ جماعت ہے کہ جو ہاں، صحابہ کرام کا طریقہ ہے وہ ہمارا طریقہ ہے، تو میں نے کہا غلط بولے آپ، دیوبندیوں کا جی طریقہ وہ نہیں ہے جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ جی جی کسی صحابی نے کسی نبی کو یہ نہیں کہا یا کسی جی مخلوق کو یہ نہیں کہا کہ ہر جی مخلوق اللہ پاک کی شان کے مقابلے میں جی جی مطلب ایک چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اگر جی کہا ہو تو کسی ایک صحابی کا قول دکھائیں، کسی ولی کا قول دکھائیں، حضور جی خواجہ غریب نواز کا قول دکھائیں، صابر پاک کلیاری کا قول دکھائیں، جی مطلب دنیا بھر کے جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں جی ان تمام میں سے کسی ایک کا بھی ایسا قول دکھائیے جس نے یہ کہا ہو معاذ اللہ کہ ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا اللہ پاک کی شان کے مقابلے جی ایک چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ یعنی چمار کی تو کوئی حیثیت ہے، مگر انبیاء اکرام اولیاء اکرام کی ان سے بھی مطلب نیچے درجے کی، ان سے بھی گھٹی ہوئی ہے معاذ اللہ۔ جی اس درجے کی انبیاء اکرام کو حیثیت حاصل نہیں ہے جتنی کہ ایک چمار کو ہے، جی سمجھ رہے ہیں؟ جی یہ صفحہ نمبر 328 ہے شاید،
ठीक है, 328 329 का हवाला भेजा है। भेजा दूसरी बात सुनिए, हाँ एक हवाला है इसमें सफ़ा नंबर 65 जिसमें लिखा है कि तमाम अंबिया और औलिया अल्लाह पाक की शान के मुकाबले में जी जी जर्रा नाचिस से भी कमतर है, यानी जर्रे से भी कमतर है। एक जर्रा होता है क्या, ये जो शाम के टाइम में आपने या किसी रोशनदान में से धूप निकलती हुई देखी होगी ना, जी जी उसमें जो जर्रात उड़ते हैं, जी जी वो जर्रा, यानी उस जर्रे की तो कोई हैसियत है, मगर अंबिया औलिया की कोई हैसियत नहीं माज़अल्लाह। जी जी क्या किसी सहाबी ने ये कहा माज़अल्लाह कि देखिए, तमाम अंबिया और औलिया अल्लाह पाक की शान के मुकाबले जर्रा नाचिस से भी कमतर हैं? जी जी मैं आपसे एक बात कहता चलूं यहाँ पे, हमारी बहस मैंने आपसे कल कहा भी था रात में कि हम 11 बजे इंशाल्लाह बात करेंगे। तो मैंने 11 बजे से पहले ही आपको कॉल कर दिया है, हाँ, और आप ये कह रहे थे कि मैं आपका अल्हम्दुलिल्लाह। फोन नहीं उठाऊंगा। तो ऐसा हाँ, नहीं है नूर हसन, मैंने ये कहा है, मैं आपने कह कहा रहा था कि हूँ, आप मेरा फोन नहीं उठाएंगे, कहा था जी आपने। मैंने कहा था ये बात, तो क्यों ये मैंने बात कहा आपकी गलत थी? मैंने कहा, देखिए मैंने सोचा कि हाँ, लाइए उनके वक्त से पहले उनको याद कर लिया जाए, ताकि जी। पता चल जाए उनको कि नूर हसन भागने वालों में से नहीं, भगाने वालों में से। अरे इंशाल्लाह आप और मैं दौड़ेंगे इंशाल्लाह। इस्लाही इंशाल्लाह। तौर पर बात करता हूँ, ना कि मैं आपको नीचा दिखाने के लिए या आपकी बेइज्जती करने के लिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। माशाल्लाह आपकी जो नियत है, अल्लाह इस नियत को कबूल फरमाए कि आपने जो ये नियत रखी दिल के अंदर की इस्लाही तौर पर लोगों की इस्लाह हो, तो मैं इंशाल्लाह हम इस्लाह के लिए काम आपकी करता हूँ भाई। जी 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 देखिए आपने रात भी कहा था कि मुझे आप मुसलमान मानते हैं या काफिर, तो भाई जी जी मेरी आपकी जान पहचान नहीं, कुछ नहीं, तो मैं आपको कैसे कह दूं आप कौन है, क्या है, क्या नहीं? हजरत मैंने पहले अपना मैं अच्छा हजरत मैं आपसे एक बात पूछ लूं यहाँ, एक आपने जो ये बात कही है, अगर कोई शख्स आए आपसे पूछे कि क्या बोलते हैं मैं कुरान को नहीं मानता, मैं खुदा को नहीं मानता, मैं खुदा को एक नहीं मानता, क्या वो मुसलमान है? अरे भाई ये तो बहुत बड़ी नहीं, मैं बात हो गई, ये आपसे एक तो बात एक पूछूं, कोई शख्स अगर आपके पास फोन लगा के ये कहे कि मैं खुदा को एक नहीं मानता, मैं कुरान के अहकाम को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता सच्चा, तो वो मुसलमान है या नहीं है? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। नहीं मैं कुछ हाँ लोग वही ऐसे आपसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि कुरान हदीस का भी नाम लेते हैं, जी नहीं तो मगर वो अरे नहीं सुने तो हजरत, हाँ ये तो आपने ऐसे ही बात कह दी जैसे कोई इंसान ये किसी से कहे कि लीजिए भाई मैं आपके लिए बड़े प्यार से जहर लेकर आया हूँ, लीजिए खा लीजिए और आप जो है सुकून की नींद सो जाइए, तो क्या कोई खाएगा? अजीब बात है हजरत। पहले बात सुनिए, आपने हाँ साफ साफ कह दिया कि कोई बंदा ये कहे कि मैं कुरान को नहीं मानता, अल्लाह को एक नहीं मानता, हाँ सके तो वो मुसलमान कहाँ है? नहीं है। दूसरी बात आप मेरी ये सुनिए, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपके नजदीक जब ये उल्मा कराम आपके नजदीक काफिर हैं, गुस्ताखे रसूल हैं, तो क्या बोलते हैं, और जो इनको माने तो वो भी गुस्ताख है, वो भी क्या बोलते हैं काफिर है, मुशरिक है। आप ये फतवा आप मैं ये नहीं दे रहा हूँ, जी दोस्त, ये आप फतवा ये तो मैं नहीं नहीं दे जानते रहा हूँ। हैं, आप ये तो नहीं मैं जानते आपसे हैं, इसीलिए मैंने पूछा कि मैं इन सुना तो अकाबिर का दिफा भी करता हूँ, माशाल्लाह इन्हें अपना बड़ा बुजुर्ग भी मानता हूँ, तो आपके अच्छा, नजदीक मेरी हैसियत क्या हुई? मैं आपसे ये पूछा कि मैं आपके बहरहाल नजदीक मेरी हैसियत आपके क्या ईमान पर बात नहीं हो रही है, आपके बुजुर्गों के ईमान पर बात हो रही है, हुई? ठीक है? जी जी आप अपना ईमान और अकीदा यहाँ जो है अदालत में रख रहे हैं, या अपने हाँ बुजुर्गों का अकीदा अदालत में रख रहे हैं? जनाब किसकी किसकी जो है वकालत में आए हैं? अपनी वकालत खुद कर रहे हैं या फिर अच्छा अपने अकाबिरों की वकालत करने आप आए हैं? अच्छा, तो मैं आपसे हजरत पहले आप शायद वो रिकॉर्डिंग भी सुन लें जो हमारी पहली बात की रिकॉर्डिंग हुई अरे थी, भैया मैंने तो शायद आपको वो कभी कुछ कहा ही ना, नहीं आप मैंने शायद आपको वो कभी रिकॉर्डिंग काफिर को कहा? सुन लेना, आप एक बार शायद सुन ले उसे और फिर वाजे करें मुझे। मैंने तो उस मैंने रिकॉर्डिंग तो के आपको शुरू कुछ में कहा ही ही ना, कहा ना था। मैंने आपको काफिर कहा है ना मुसलमान कहा है, हाँ और मैंने उसी वक्त मना कर दिया था कि मैं आपको नहीं जानता, और ना मेरा आपका कोई जाति जो है वो झगड़ा है, हाँ न कोई जमीन का झगड़ा है, ना किसी जायदाद का झगड़ा है, ना किसी और दूसरे किसी माल का झगड़ा है, हाँ किसी बंटवारे का झगड़ा ही नहीं है आपसे मेरा, तो ठीक है? हजरत मैंने उस सुनिए तो आपसे मैंने उस रिकॉर्डिंग के अंदर ये कहा था कि आप मेरे बारे में पहले ये फतवा सादिर कर फिर वही बात, आपसे मैं मैंने कौन कहा होता हूँ था फतवा कि सादिर मुझे करने वाला? वाजे कर दीजिए कि मैं मुसलमान हूँ या काफिर हूँ, फिर मैंने वही आपसे बात, ये कहा था। आप अपने आप को यहाँ मुसलमान साबित करने आए हो या अपने अकाबिरों को? यार ये तो बताओ कम से कम, ये तो लायानी बातें हो गई। अच्छा आपके पहले उस नजदीक हवालों को देखिए जो मैंने भेजे हैं आपके पास। एक मिनट, आपने जी कहा था अगर आप ये दिखा देंगे मुझे तकबीरतुल ईमान से कि जी तकबीरतुल ईमान में इस तरह लिखा हुआ है अंबिया इकराम औलिया इकराम के लिए, तो मैं तौबा कर लूंगा, आपने कहा था ना?
یہ ویڈیو میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے. ٹھیک ہے، کے آپ نے پاس بھی کہا تھا نا، ماشاءاللہ ہوگی، آپ کے پاس بھی ماشاءاللہ ہوگی کہ اور آپ نے کہا کہ میں ساحل بن کے سوال کر رہا ہوں. ہاں میں نے یہ کہا تھا. ہاں کہا تھا نا آپ نے، ساحل بن کے آیا ہوں. ہاں چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں کہا آپ سے تھا یا نہیں کہا تھا؟ میں نے نہیں کہا. پوری ساحل کا نام ریکارڈنگ نہیں لیا موجود آپ ہے نے؟ میرے پاس. نہیں کہا. آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں ساحل کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں آپ سے. یہ ساحل کی بات کی تھی. میں نے ساحل کو تو کی بول بات رہا ہوں. آپ سے کہا نا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ توبہ میں کرنے ساحل کی کی حیثیت سے بات کی. کر رہا ہوں، ساحل بن کے آیا ہوں. آپ نے توبہ کرنے کی بات کی ہے حضرت، پھر ساحل کی بات کی ہے. خیر توبہ کریں نہ کریں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پر آپ نے جو اپنی آڈیو میں کہا ہے وہ سب الحمدللہ موجود ہے ان آڈیو میں. ٹھیک ہے، ہاں ہونا بھی چاہیے، ہونا بھی آپ چاہیے. کے پاس آپ نے بھی ریکارڈنگ کیا ہے اور ابھی بھی شاید آپ کر رہے ہوں گے. میں ابھی بھی کر رہا ہوں حضرت ٹھیک ہے، ریکارڈنگ. بڑی اچھی بات ہے، میرا دل خوش ہوا. اس ریکارڈنگ کو آپ تمام دنیا دیوبندیت میں پھیلا دیجئے آپ کی طرح. ٹھیک ہے، جی جی اور جی انشاءاللہ. تمام سوشل میڈیا پہ اس کو ڈال دیجئے ویڈیو بنا کے. ٹھیک ہے، اور آپ ذرا اپنے پرسنل پہ آ کے مجھے وہ حوالے پڑھ کے بتا دیجئے کیا وہ اس کتاب میں یہ باتیں موجود ہیں یا نہیں ہیں جس بات پر آپ سے میری رات بحث ہو رہی تھی. جی جی ابھی تو حضرت کیا بولتے ہیں صبح کا یہ وقت ہے. نہیں صبح کے وقت میں پڑھنے نہیں آتا کیا؟ نہیں سنیے تو ایک وقت تو سن لیجیے، میری ایک بات تو سن لیجیے. آپ سنیں گے نہیں. کیا بولتے ہیں رات میں گھر میں رہا، ابھی صبح میں جیسے ہی یہاں مدرسے میں آیا ہوں اسی وقت آپ کا فون آ گیا. دیکھیے مدرسے میں پڑھائی نہیں چل رہی ہے، آپ نے رات منع کیا تھا کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے. نہیں چل رہی، لیکن مدرسے کی نگرانی کے لیے تو پھر آتا وہی ہوں. بات، مدرسے کی نگرانی میں کیا آپ پورے اس میں لیٹو گے، بیٹھو گے، کیا کرو گے، بچھ جاؤ گے اس میں؟ ارے بھائی وہاں بیٹھنا ہی تو ہے، دیکھنا ہی تو ہے، دیکھ بھالی تو ہے. ہاں تو حضرت تو وال پیپر آپ کے موبائل میں موجود ہے بھائی جان، میں نے آپ اس کو سے پڑھ کے سنا دیجئے، بات ختم ہو گئی. میں رات میں اس لیے آپ سے حوالہ مانگ رہا تھا، کتاب اس وقت میرے سامنے. اب مجھے دیکھیے میں رات میں بات نہیں کرتا ہوں اور اور حضرت نہ میں حوالہ دیتا ہوں بغیر کسی تحقیق کے. آپ نے اس پہ کوئی جواب نہیں دیا، مگر انشاءاللہ حوالہ میں دیکھیے دیکھوں تو اس وقت آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں نے حوالہ نہیں دیا. حضرت آپ مجھے دیکھنے بھی نہیں دے رہے، آپ مجھے روک ہاں بھی تو رہے دیکھ ہیں. لیجئے، تو دیکھیے. میں نے آپ سے کہا نا کہ میں 11 بجے انشاءاللہ کروں گا کال آپ کے پاس. پھر وہی بات، میں 11 بجے کہیں نکلنے والا ہوں یار جناب، کہاں اس لیے میں نے ابھی کال کیا آپ کو. اچھا ٹھیک ہاں ہے، میں 11 مجھے بجے 15 منٹ کا ٹائم دے سکتے ہیں. 11 بجے مجھے تھوڑا کچھ کام ہے. ٹھیک ہے، تو 15 میں منٹ کا کہیں ٹائم دے سکتے ہیں. ارے حضرات میں کہیں نکلوں گا نا، مجھے کچھ کام ہے، تو میں نے سوچا یار ایسا نہ ہو، وہ تو رات کہہ ہی رہے تھے کہ تم میرا فون نہیں اٹھاؤ گے، کام پڑ ہی جائے گا. تو میں نے کہا واقعی یار یہ تو بات پوری ہونے پھر رہی ہے ان کی، تو میں نے کہا لاؤ پہلے ہی یاد کر لیا جائے ان کو، تاکہ ان کے ٹائم سے پہلے ہی میں ان کو یاد کر لوں اور بتا دوں کہ نور حسن جو ہے وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے، نہ ایسا انسان ہے کہ کسی کا فون نہ اٹھائے. حضرت کیا بولتے ہیں ایک بات مجھے یہ کہہ دیجئے کہ یہاں میری اصلاح ضروری ہے یا آپ کا کام ضروری ہے، پہلے یہ بتا دیجئے. اچھا ہر کسی انسان کے ساتھ کوئی ضرورتیں کئی ساری لگی ہوئی ہیں یا نہیں بتائیے. دین کا کام بھی ضروری ہے اور دین کا کام بھی ضروری ہے. میرے ساتھ بھی، لیکن میں نے آپ کو مجھے آپ یہ نہ کہتے. اچھا ایک منٹ، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اصلاح ضروری ہے یا دین کا کام اور آپ کا کام دنیا کا کام، تو جناب مجھے سب کام دیکھیے دنیا کا کام تو اس لیے میں کروں گا کیونکہ میری اس سے روزی روٹی چلتی ہے. یہ کریں گے، بے شک کریں ٹھیک گے. ہے، سمجھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزگار دیا ہے، ہلا دیا ہے، اور اپنے بندے کو کہا ہے کہ تو ہلا کا رزق دینے والا میں ہوں. اچھا ٹھیک ہے، جی جی تو اللہ رب العزت کی دی ہوئی روزی پر میں خوش ہوں جتنی بھی ہے. جی جی اور اس روزی کو کمانے کے بعد جی ٹھیک ہے اس میں سے جو خرچ ہوتا ہے خرچ کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے، اپنے خرچے میں جو آتا ہے اپنے خرچے میں کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے دوست، اس سے میں اپنی زندگی گزر بسر کر رہا ہوں. جی ماشاء اللہ. سمجھ رہے ہیں بھائی جان، جی 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 آپ کی اصلاح بھی میرے لیے بہت ضروری ہے، اہم ہے. جی 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 ٹھیک ہے، مگر یہ جو کام ہوتا ہے نا، میں منڈی میں ہوں اور یہاں سے کچھ مال وغیرہ آم وغیرہ چل رہا ہے تو کہیں جانا ہے. جی ٹھیک ہے، ویسے تو میں گاڑی پہ چلتا ہوں تو بات نہیں کرتا، پر اگر اس طرح کی آپ مجبوری دکھائیں گے تو انشاءاللہ میں اس پر بھی راضی ہوں، مگر میں گاڑی پہ زیادہ تر بات نہیں کرتا. جی جی ٹھیک ہے، آپ کو اس سے
ہیں؟ देखिए मैंने बहरहाल उस हवाले को पढ़ के बता दीजिए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना कीजिए भाईजान। असल मैं घर में नहीं हूँ ना, असल फिर वही बात, आपके पास हवाला मौजूद है, ऐसा मत कहिए कि किताब मेरे पास नहीं है, मैंने हवाला भेज दिया है आपके पास भाईजान, ये बहाना नहीं चलेगा दोस्त। आपने मुझे ना वो देखने दिया, फौरन तो आपने देखिए ना, फोन में जाइए, जैसे मैं तो आपके व्हाट्सएप में यहाँ मौजूद हूँ, हाजिर हूँ। एक मिनट हवाला खोलिए। आपने याद रखिएगा, आपने इस वीडियो ये कॉलिंग के अंदर एक बात कही है कि क्या बोलते हैं, ये जो हवाला है ये असल किताब से है, याद अरे रखिए। भाई ये तकवीतुल ईमान का हवाला भेजा मैंने दोस्त। हाँ, असल इबारत की बात की आप। ये क्या बोलते हैं, जहाँ पे निशान लगे सिर्फ उससे देखना है, नहीं जहाँ से आपका मन हो वहां से देखिए, हाँ। उल्टा पुल्टा नीचे ऊपर, जहाँ से जैसे करके मन चाहे। ठीक है, जैसे मन चाहे। आप पहले किताब का नाम पढ़िए, सफा नंबर पढ़िए, ठीक है। हाँ, पहले सब कुछ देख लीजिए, फिर उसके बाद में कुछ मुझे बताइए। और अब भी अगर यकीन ना हो तो अपनी किताब खोल के तहकीक कीजिए, आपके पास तो रात किताब थी मौजूद, रात में थी ना वो, इसीलिए ठीक है। आप अपने घर जाके इस बात को तहकीक कीजिएगा, ये बात मौजूद है या नहीं। जी जी जी, ठीक है भाईजान, मैं सिर्फ आपकी इस्लाह के लिए बोल रहा हूँ, ये मेहनत कर रहा हूँ, जी जी, ठीक है। मेरा आपसे कोई जाती झगड़ा नहीं है। नहीं हजरत, मैं ये पूछ रहा, इस्लाह के लिए किसी को कुछ मौका देना चाहिए या नहीं चाहिए? जी बिल्कुल देना चाहिए, आप मौका ले लीजिए। चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए ना। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। तो किस बिना पर हो रही है, कम से कम मेरे पास भी तो ये बात रहे ना कि क्या बोलते हैं भाई, मैं देवबंदी था या मैं बरेलवी था। मैं देवबंदी से बरेलवी या बरेलवी से देवबंदी इसलिए हुआ क्योंकि ये इबारत को मैंने देखा भी है और इस इबारत को मैंने अच्छे गौर फिक्र से तहकीक की है इसकी। तो आपकी जो तहकीक हो वो जरा मुझे बता दीजिए, समझा दीजिए भाईजान। तो हजरत वही तहकीक मैं किताब देख के बताऊंगा ना। अरे आप तो कह रहे हैं मैंने तहकीक की है। वही, जब इंसान किताब को अच्छी तरह से देखेगा, आपने ये अब ये हवाला आपने पेश किया कि भाई ये हवाला है, इनमें इनकी गुस्ताखी, यही आप कहना चाह रहे हैं ना, इनकी गुस्ताखी नजर आ रही है। देखिए आपने एक अड़ बांधी थी कि मैं तहजीर उन्नास और हिफ्जुल ईमान पे बात करूंगा, तो मैंने कहा दोनों में से किसी एक किताब को जो है आप चुन लीजिए। तहजीर उन्नास और कौन? तकवीतुल ईमान। अच्छा, आपने हिफ्जुल ईमान कहा था। सॉरी जी, गलती हो गई, ठीक है। नहीं हाँ अगर हाँ जी, मैं तो तकवीतुल ईमान हो सकता है भाई, हो कहती आओ। जी 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 जी, तकवीतुल ईमान और ये तहजीर उन्नास, इन दोनों में से मैंने कहा आप एक किताब चुन लीजिए, तो आपने तकवीतुल ईमान को चुना, यही है बात। जी जी, तो फिर मैंने कहा ठीक है, इसी पर बात होगी, बहस होगी। जी और आपने कहा कि इसमें कौन सी तौहीनें हैं, कौन सी ऐसी गलत बातें हैं, कौन सा कुफ्र है जिसकी वजह से जो है आप देवबंदियों से निकले, यही बात हुई थी ना। मैंने आपको बताया था कि मैं 15 साल से ज्यादा देवबंदियों में रहा हूँ। जी जी जी, बताया आपने। हाँ, तो फिर मैंने आपसे पूछा कि जनाब ये बताएं, मौलाना अशरफ थानवी साहब ने अपने आप को कुत्ते और सुअरों से ही बदतर कहा है और बारहा कहा, एक आध मर्तबा का वाकया नहीं है। मैंने कहा अब देवबंदी हजरात भी क्या उनको बोलते हैं कि हमारे थानवी जी कुत्ते और सुअरों से ही बदतर थे? आपने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं बोलते? तो आपने वजह नहीं बताई क्यों नहीं बोलते। बहरहाल वो बात गोल हो गई, फिर मैंने आपको समझाया कि देखिए हजरत, हमारी अभी बात जो हुई है वो तो अगर रात की बात पे बात करनी है या ये दिन की बात पे बात करनी है, क्योंकि देखिए भाई बात तो वही है ना, उसी पर बहस होगी, अभी तो वो बात खत्म ही नहीं हुई, अभी फाइनल कहाँ हुई है। मैंने वो वहां पर भी आपसे ये बात की थी कि क्या बोलते हैं, इस इबारत की बिना पर हजरत थानवी को क्या उलमाए देवबंद या देवबंदियत का तालिब इल्म या देवबंदियत से निस्बत रखने वाला इस इबारत की बिना पर हजरत थानवी को कुत्ता कहे आपके नजदीक, ये बताइए। मैंने ये नहीं कहा कि कहे, ये बात आपसे पूछी। मैंने ये नहीं कहा कि थानवी जी को कुत्ता या सुअर कहे या उन सुअर से भी बदतर कहे, मैंने ये नहीं कहा आपसे। मैंने ये कहा था कि क्यों नहीं कहते हैं, तो ये कहा था भाईजान। ये वजह तो मैं तो आपके नजदीक में इस इबारत की बिना पर कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? अरे दोस्त, आपसे ना तो रात जवाब बंद पड़ रहा था ना अब जवाब बंद पड़ रहा है। आपको ये कहना चाहिए था रात भी, और अब भी मैं समझा रहा हूँ कि बड़ा अपने लिए कुछ भी अल्फाज इस्तेमाल करे, ये उसकी अपनी खाकसारी है, आजिज़ी है, इनकिसारी है। अच्छा,
हाँ, मगर छोटे को हक नहीं बनता कि वो अपने बुजुर्ग के लिए, अपने बड़े के लिए इस तरह का बेअदबी वाला अल्फाज इस्तेमाल करे। हालांकि उसने कहा है ये हकीकत है, ये सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। जी जी मगर किसी छोटे को अपने बड़े अकाबिर के लिए, बड़े बुजुर्ग के लिए इस तरह का अल्फाज करना ये बेअदबी है। जी और बुजुर्गों की बेअदबी ये जान लीजिए कि अवाम के लोग क्या कहेंगे। जी जी अवाम आपकी हो या हमारी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक जो होती है ना, अवाम पब्लिक, जी 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 ये पब्लिक देखती है किसके अंदर अदब है, किसके अंदर बेअदबी है। अच्छा कौन अदब कर रहा है, कौन बेअदबी कर रहा है। तो अच्छा। अगर कोई तबलीगी जमात वाला तबलीगी जमात में आए और कहे कि जनाब देखिए हमारे थानवी साहब तो इतने आजिजी और इंकिसारी करते थे कि अपने आप को बारहा जो है कुत्ते और सुअर से बदतर बताया करते थे, अच्छा क्या कहेगा कोई तबलीगी जमात वाला या देवबंदी जमात से ये जो ताल्लुक रखते हैं, चाहे मैं जमात में आया हुआ हो चाहे मदरसे का तालिब इल्म हो, नहीं कहेगा ना। आप जब इतनी मोटी सी बात नहीं बता पा रहे हैं हजरत, कौन आप सी? इतनी पेचीदा बात बताएंगे। कौन सी? आपसे मैं इसीलिए मैंने आपसे इतनी बड़ी मोटी बात कही रही, आपने उसका भी जवाब नहीं दिया कि क्या बोलते हैं एक शख्स आया और वो कहे कि क्या बोलते हैं अल्लाह रब इज्जत को, वो शख्स कहता है कि मैं रब को एक नहीं मानता, मैं कुरान को नहीं मानता, तो वो मुसलमान है या नहीं है। एक बात ये भी मैंने अरे पूछी भाई थी। मैंने कहा ना कि ये तो बहुत मोटी बात हो गई। अरे हाँ, भाई तो ये जब मोटी कोई बात खुदा हो का आप- ही इनकार कर देगा तो मुसलमान कहाँ रहेगा जनाब। अच्छा नहीं जी हाँ। रहेगा, वो मैं आपसे पता कर रहा हूँ ना। ठीक है, पता कर लीजिए और हवाला भी दे दीजिए, जिस हवाले से भी, जहाँ से भी, जिस स्टेशन से बोल रहे हैं, ठीक है, हाँ। वो सबूत भी पेश कीजिएगा और हमारे किस अकाबिर के ताल्लुक से आप बोल रहे हैं, ठीक है, वो भी बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं अपने अकाबिरों का आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हाँ। उनके दोनों साहबजादे हुजूर अख्तर रजा खान हाँ हाँ अजहरी, जिनको हाँ। कहा जाता है हुजूर अजहरी मियाँ, ठीक है, हाँ। और हमारे जितने भी मोतबर आलिम हैं, हम्म। ठीक है, बोलिए, हाँ बोलिए। मोतबर आलिम की बात कर रहा हूँ। जी जी तो इनमें से किसी भी आलिम की किताब से या किसी भी आलिम का फतवा अगर इस तरह का दिखा देंगे, अभी अच्छा। तौबा करूंगा। अच्छा, जी हाँ। तो यही सवाल जब मैंने आपसे अपने बारे में पूछा तो मुझे क्यों नहीं कह रहे हैं आप? अरे यार कि मैं अगर कोई फिर वही शख्स, बात, मैं देखिए ये फतवा मैं आपने तो अरे दे दिया। सुनो दोस्त सुनो, जी अभी आपकी बात ही समझ में नहीं आ रही है कि बात हमारी किस वजह से हो रही है। तुम्हारे अकाबिरों की वजह से हो रही है, तुम्हारी वजह से हो रही है। तुम तो हमारे धोखे में हो अकाबिर, दोस्त, लेकिन तुम तो भोले में। अरे सुनो, ये हाँ। बताइए भाईजान, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाईजान मैं आपके लिए जहर लेके आया हूँ, जरा खा लीजिए प्यार से, आप खाएंगे? अच्छा हजरत ये बताइए, बोलिए, पहले जवाब दीजिए, मैं अगर आपको कोई समझा दूं थोड़ा सा। अदालत में क्या बोलते हैं, जब ये आपने अदालत की भी बात की थी, रिकॉर्डिंग में मौजूद है कि अगर अदालत में आपके अकाबिर पर बात चले तो क्या बोलते हैं आप अपने अकाबिर का सबूत पेश करेंगे या अपना पेश करेंगे, आपने यही कहा था ना। अरे भाई मेरा आपका तो कोई याद है? झगड़ा नहीं है ना, झगड़ा जो है वो तुम्हारे अकाबिरों के ताल्लुक से है। तुम्हारे अकाबिरों ने अंबिया इकराम औलिया इकराम की तौहीन की है, तो तुम जो है उनका दिफा कर रहे हो, उनके वकील बन के आए हो। अच्छा, तो यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, पहले जज मेरी हैसियत पूछेगा कि नहीं पूछेगा, कि पहले ये ठीक है, बता। जज तुम्हारी हैसियत पूछेगा या नहीं पूछेगा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपने जिस इंसान की वकालत का जिम्मा लिया है, हाँ ठीक है, तो हाँ। उसकी वकालत करोगे या आप अपने आप को ये पूछोगे कि मैं कौन हूँ, मैं अच्छा, क्या हूँ, मुझे क्या मानते हो, नहीं मानते हजरत हो? आपकी जो मेरी और आपकी बात हुई थी ना, वो क्या बोलते हैं एक वीडियो की बिना पर हुई थी, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ। तो उस वीडियो के अंदर आपने उलमाए देवबंद, क्या बोलते हैं मौलाना रशीद अहमद गंगोही, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इनको आपने गुस्ताखे रसूल कहा था। और जो शख्स इन्हें, मैं अब ये अपने तरफ से बात कह रहा हूँ कि मैं अगर क्या बोलते हैं जो शख्स इन्हें गुस्ताख न समझे तो क्या बोलते हैं वो काफिर होगा या नहीं होगा गुस्ताखे रसूल को। मगर उनकी मैं जो आपसे कुफरिया ये इबारतें पूछ रहा हूं। हैं उनको हाँ जो है जानते हुए भी, हाँ जानते उनका हैं। इल्म रखते हुए भी, अब अच्छा, अक्सर लोग ऐसे हैं, देवबंदी जमात में 85% लोग ऐसे हैं जो इनके बातिल और कुफरिया अकायद से बिल्कुल बेखबर हैं, नादान हैं, अनजान हैं। अच्छा जी हाँ, अगर तो आप वाकिफ हैं, खबरदार हैं, तो फिर आप कह दीजिए कि मैं इनके तमाम कुफरिया अकायद से वाकिफ हूँ, खबरदार हूँ, मैं तमाम इबारतों से जो है जो खबरदार हूँ, फिर भी मैं इनको मुसलमान मानता हूँ। कहिए अच्छा, आपने ये कहिए। क्या बोलते हैं,
मैं कह रहा हूँ हाँ या ना मैं कहिए। मैं कह रहा हूँ ना। दोबारा मुझे इन्हीं अल्फाजों में जरा इन अल्फाजों को दोहरा के बता दीजिए। उलमाए देवबंद के तमाम कुफरी अकायद से आप वाकिफ हैं? हाँ या ना में जवाब दें। पहली बात तो ये आपके नजदीक कुफरी है, समझ रहे हैं? हाँ ठीक है, पहले आप मुझे जो मैंने बोला उसको आप पुकारें। आप तमाम कुफ्र या इबारतों से उलमाए देवबंद की वाकिफ हैं? ये इबारत कुफ्र है। कौन सी? जो आपने कह रहे, जिस इबारत की बिना पर आप इनको कुफ्र कह रहे, काफिर कह रहे, गुस्ताखे रसूल कह रहे, ये इबारत कुफ्र है। अंबिया इकराम की तौहीन कुफ्र है या नहीं? अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन, तो ये इबारत मैं आपसे रात में भी मांग रहा था कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन जब इन्होंने की है। मैं जानता हूँ ना, देवबंदी हजरात बहुत घूमते और घुमाते हैं, बड़ा गोल गोल घूमते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नूर हसन भी उनसे आगे है। नूर हसन जब तक हवाला नहीं बताता बात पूरी हो पाए या ना हो पाए। क्यों नहीं बता पाएंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि आप दौड़ जा रहे हैं, आप दौड़ेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए जब आपको हक मालूम है, जब आपको हक मालूम है, जब आपको ये पता है कि ये किताबें इसने लिखी, ये किताबें इसने लिखी, तो आप हवाला देने में भाग क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे हैं? भाई मैंने कहाँ भागा, आप डर रहे हैं? बता दें, मैंने तो आपके टाइम से पहले आपको फोन कर दिया। एक तो आप कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं शर्म आ रहे। एक तो पहली बात आपने बेउसूली की है, आपने पहली बात तो क्या बोलते हैं, बेउसूली की है, जो बिना टाइम के मेरे पास फोन लगा दिए। अब ये बातें मत करिए, आपने तो बेवसूली की, टाइम नहीं है, ठीक है? और मैं फोन नहीं उठाता आपका, तो आप कहते देखो भाग गया, डर गया। नहीं उठाएंगे आप इंशाल्लाह नहीं उठाएंगे। आप मुझे पहले ये बताइए कि क्या बोलते हैं, जो इबारत आप कह रहे हैं कि ये कुछ इबारत जो ये बताइए मुझे वो इबारत। कौन सी इबारत? मैंने रात आपको ये कहा था कि तमाम देवबंदी छोटे हों या बड़े, अच्छा, मौलवी हों या मुफ्ती, ठीक है, आलिम हो या गैर आलिम, अच्छा, मौलवी अशरफ थानवी साहब, ननौतवी साहब, गंगोही साहब, ये सब के सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान के मुकाबले अच्छा, जर्रा नाचिस से भी कमतर हैं, चमार से भी ज्यादा जलील हैं। अच्छा, आपने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, क्यों गुस्सा माना, ये बताइए। मैंने गुस्सा कहा? मैंने गुस्सा किया? मैंने गुस्सा किया? आपने बुरा क्यों माना इस बात का? मैंने इस बात, आपने हाँ और ना भी क्यों नहीं कहा? बताइए है या नहीं है? अच्छा, आप मुझे यही बात बता दीजिए कि हाँ है। मैं आपसे यही बात पूछ रहा हूँ। सुभान अल्लाह, मैंने हजरत आपसे यही बात पे बात की सच्चाई बोली है हजरत, अगर इज्जत की शान के मुकाबले में जितनी हैसियत एक जर्रे को हासिल है, जितनी हैसियत एक चमार को हासिल है, अच्छा, उतनी भी देवबंदियों को हासिल नहीं है। कहिए सुभान अल्लाह। हजरत आप तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। सुभान अल्लाह कहो यार, मैंने तो अच्छी बात कही है, बढ़िया बात कही। अच्छा, मैं तो हजरत जो लाइन पे हैं उनसे भी सुभान अल्लाह कहलवाओ। मेरे लाइन पे कोई नहीं आएगा इंशाअल्लाह। कहा था मुझसे कि दोबारा कॉल लगाओ, दूसरी ऑडियो जो पहली वाली ऑडियो में बात हुई है ना, उसमें सब आवाज आई है, ठीक है? क्या? खैर तुम्हारे साथ लाइन पे है कोई ना कोई? मेरे पे लाइन पे कोई नहीं है। मेरे लाइन पे मैं देवबंदी हूँ, धोखेबाज नहीं। भाई मैंने तुम्हें कॉल किया तो कॉल तुम्हारा जो है व्यस्त बताया, किसी और दूसरी कॉल पे व्यस्त है। देवबंदी की दाल, देवबंदी के लफज में भी दाल है और दलाइल के लफज में भी दाल है, याद रखना। खैर चलिए, वो तो बाबा रामदेव ने बता ही दिया है मदरसा दारुल उलूम देवबंद में जाके कि मैं एक ऐसी पावन धरती पे आया हूँ, ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ मेरी आने की बड़ी ख्वाहिश थी, और मैं ऐसी जगह आया हूँ जहाँ देव की बंदगी की जाती है, देव की पूजा की जाती है। अच्छा, हाँ, वो तो बाबा रामदेव ने बता ही दिया है। खैर ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको इल्म ना हो तो वो वीडियो भेज दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? अच्छा, अच्छा, हाँ। और खैर बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होगी, ऐसा नहीं है कि लोगों ने सुनी नहीं होगी, और आपने भी सुनी होगी शायद। आपने तो जरूर सुनी होगी, क्योंकि बाबा रामदेव जब आया था तो बड़ा हंगामा था, बड़ा शोर था। अच्छा, क्या रे यार, इतना बड़ा वो आया है, क्या बोलते हैं उसको, हकीम पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला जाता है, क्या है बहरहाल। और तुम्हारे जो जितने भी उलमा थे वहाँ स्टेज पर बड़े दिल से स्वागत किया। मौलाना उस्मान साहब ऐसी कुछ नाम है। अच्छा, हाँ, तो बड़े दिल से स्वागत किया उसका तालियों से। अच्छा, ताली मुसलमानों में बजाना जो है वो जायज है। जी जी, ताली बजाना जायज है? आपने कहा जी। हजरत इधर सुनिए, ताली बजाना जायज है? आपने कहा जी। मसला कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? नहीं हजरत, कहाँ पर लेकर जा रहे हैं
हमारी मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आप ताली बजाने पर सिर्फ आपको इसी पर अगर बहस करनी है तो चलो मैं इसमें भी आपका ये ख्वाहिश भी इंशाल्लाह आपकी पूरी कर दूंगा कि ताली बनाना जायज है या नाजायज है, इस पर भी हम बहस कर लेंगे किसी काफिर के इंशाल्लाह। लिए, लेकिन किसी गैर मुस्लिम के लिए, किसी मुशरिक के लिए, खुला हुआ मुशरिक जो है उसका हाँ। स्वागत कर रहे हैं उलमाए देवबंद, वाह क्या बात है, और वो भी तालियों से। अच्छा, और बड़े तहे दिल से कह रहे हैं, मैं बड़े तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ और जी जी स्वागत करता हूँ, आप भी स्वागत कीजिए। जी। बताइए, खुद भी स्वागत कर रहे हैं, दूसरों को हजरत- करा रहे हैं, इस्तकबाल करा रहे हैं। हजरत अगर आप क्या बोलते हैं, मुझसे इस पर बात करने के लिए आए हैं या तकवियतुल ईमान पर बात करने के लिए आए हैं, पहले ये ईमान से बताइए। बात कहाँ कर रहे हैं जनाब? आप भाग रहे हैं तकवियतुल ईमान से। रात भी अभी कम से मैंने कम- आप बात की, रात भी कम से कम 1 घंटे से ज्यादा कुछ गुफ्तगू हुई है ना, हाँ। रात आप जवाब दे पाए हो, और अभी भी कितना वक्त हो और गया है, और आधा घंटा आपने होने वाला इधर है, सुनिए, अभी तक भी आपके मुंह से कोई हाँ या ना का जवाब नहीं इधर निकला। सुनिए, जिस वक्त मेरे देखिए, पास एक बात बता किताब दूं थी, दोस्त आपको, पहले बात तो आप ये सुनिए सुने कि भाईजान, जिस वक्त मेरे हाथ में किताब थी उस वक्त में आपकी जरूरत नहीं पड़ी मेरे से बात करने की। जिस वक्त में मेरे हाथ में किताब रखी रही तो मैं भी, हाँ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हाँ, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। वाह असल क्या बात मैं है, ये कह रहा हूँ दिल कि भर क्या गया। हजरत, नहीं, असल सुनिए कि क्या बोलते हैं, अच्छा, आप मैं लोगों इल्मी की बात ये कर रहा एक हूँ, इल्मी फंदा है। बहस कर रहा हूँ या जाहिलों वाली बात कर रहा हूँ, पहले तो ये बता दीजिए आप। हैं? मैंने कौन सी जाहिलों वाली बात कही है, जरा बताएं। एक बात मेरी जाहिलों वाली बताइए कि मैंने जहालत भरी कोई बात आपसे कही है अभी तक? आप जहालत वाली तो बात कर रहे हैं जब से। मैंने क्या जहालत वाली बात कही है? क्या एक मैंने बात कोई ऐसी बात इधर कही है सुनिए, जो ये तुम्हारी इल्मी, किताबों में मौजूद ना हो और मैंने अपनी तरफ से कह दी हो? हाँ, हमारा बस इतना मौजू जरूर क्या कहा था है। हजरत, सुनिए, आप पहले ये अंबिया बताइए इकराम, हमारा औलिया इकराम मौजू का क्या नाम था। हटा के मैंने इतना जरूर किया है कि मैंने अच्छा, तमाम देवबंदियों को घसीटा है। तमाम अच्छा, देवबंदी अल्लाह पाक की शान के मुकाबले जर्रा अच्छा, नाचिस से भी कमतर है, जमात से ज्यादा जलील है। अच्छा। तो हाँ, हजरत मैं ये कह रहा था कि क्या बोलते हैं, आपका जो शुरू का मौजू था, आप अपना मौजू बता पाएंगे कि हमारी बात किस मौजू पर हो रही है? तुम अपने अकाबिरों का और जो जिक्र अपने, करने आए थे और मेरे हाँ, ताल्लुक से ये पूछ रहे थे कि तुम देवबंदियों से और किस किताब की बिना पर हम बहस कर रहे थे, आपसे मैंने ये भी पूछा था। तक़वियतुल ईमान और तक़वियतुल हाँ, ईमान की जिन इबारतों पर बहस हुई है वो बहस मैंने आपके पास भेज दी है। अगर भेज दी है। ध्यान अब दी हो इधर तो सुनिए हजरत, अब एक उसूल ये था, ये आलिमों की आदत होती है, ये आलिम, अगर आप वाकई में आलिम अरे ला हौला वला जहालत जैसा, कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल नहीं अज़ीम, आप, मेरे ऊपर झूठ मत बांधिए जनाब। मैंने तो आपको पहले ही कहा था मैं ड्राइवर हूँ, एक आम इंसान हूँ, अच्छा, अवक में से हूँ। आम इंसान है तो ये क्या बोलते हैं, अच्छे इंसान की खासियत में से है। एक आलिम भी हो या तो अच्छा इंसान हो, उसके अंदर खासियत होती है कि जिस वक्त में उससे कहा जाए कि हमें इस वक्त में ये काम करना है, तो आपने पहली बात तो ये बेउसूली की कि आपने बिना वक्त में फोन अच्छा, लगाया। मैं करूँ तो बेउसूली, आप अगर करते और मैं फोन न उठाता तो भाग गया बरेलवी, मैं भाग गया 11 बरेलवी, बजे जब मैंने आपसे कह भाग दिया गया था, बरेलवी, बरेलवी फोन क्यों नहीं उठा रहा है। मैं भागूंगा नहीं, मैंने आपसे कह दिया था कि मैं भागूंगा नहीं, मैं फिर वही भागूंगा नहीं, बात, और मैं आपको आप मुझसे जहर का भागने की प्याला बात कर दूंगा। रहे थे कि मैं मेरा फोन नहीं उठाओगे। और मैंने सोचा ये भी, और जनाब को उनके वक्त से पहले याद कर लिया जाए, क्योंकि उस वक्त मुझे टाइम नहीं मिल सकता। हाँ, इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि उस वक्त में मेरे पास मेरे अच्छा, इस हाथ में वक्त क्या किताब बात है? मौजूद अभी रटा होगी। नहीं है, देखा नहीं है, इस वक्त क्या क्या बात थी? क्या अरे ओफो, आपसे मैंने डंडा ये, मेरा गरम है अभी तुम्हारे ऊपर, मैंने कॉल किया है। अच्छा, तो मैं हाँ, ये कह रहा हूँ तो कि जब मैंने हजरत, अगर आपको वक्त से पहले ही याद कर लिया इस वजह से कि अच्छा, देवबंदी हजरात बड़े मक्कार होते हैं और वो ये मक्कार मेरे ऊपर जब इल्जाम लगा देंगे कि बरेलवी भाग गया, फोन नहीं उठा हजरत, रहा है, ये बात नहीं कर मक्कारी पा रहा है, आपकी है, बरेलवी ये की हिम्मत मक्कार, नहीं हो रही है, ये हजरत सब ये इल्जाम मक्कारी लगाएंगे। आपकी तो है, मैंने सोचा आप पहले ही याद कर लिया जाए। आपके दिल में लग गया है, नहीं आपके दिल दोस्त, में पता लगा चल नहीं गया, है। आपका दिल लग गया देखिए, होगा कि क्या बोलते हैं, मुझे एक आपकी सुबह का इस्लाह की वक्त है, एक तो सुबह का इस्लाह की वक्त है, फिक्र है। इस्लाह की फिक्र है, तो आप मुझे 11 बजे बात क्यों नहीं कर रहे हैं मुझसे, फिर जब वो मेरे मैंने हाथ में आपसे किताब कहा कि मौजूद रहेगी, मुझे उस जब वक्त मैं, टाइम नहीं है, तो मैं अभी मेरे आपसे हाथ बात में इस कर वक्त रहा हूँ। किताब नहीं है ना, मेरे हाँ? हाथ में इस वक्त किताब नहीं है, मैंने हवाला या भेज तो दिया मुझे है, झूठ एक बोलने की घंटे का जरूरत टाइम नहीं, दीजिए, मैंने आपको हवाला मुझे भेजा है एक, या नहीं भेजा, बस इतना इधर बताएं। सुनिए, मुझे 1 घंटे का टाइम दीजिए, मैंने आपसे ये कहा था ना, मैं आप चलिए आप ही पर मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं 11 बजे ना करके आधा घंटे का टाइम दीजिए, एक आधे घंटे का मुझे टाइम दीजिए ताकि मैंने मैं जो घर किताब पहुंच भेजी जाऊं, इस पर मेरे भरोसा हाथ नहीं में है।
क्या पता आप लोग तो वैसे ही डुप्लीकेट लिख देते हैं। لا مجھے حول ولا اصل قوة إلا ادھر سنیے حضرت، بالعلی العظیم میں تو تقویت الایمان کو لعنت قرآن نہیں مانتا، اللہ ادھر علی سنیے حضرت، حضرت الکاذبین، ہلو حضرت، میں لعنت ہو اللہ رب العزت کی جھوٹوں پر۔ ادھر سنیے، میں تقویت الایمان کو قرآن نہیں مانتا ہوں، ایک ہاں کتاب مانتا ہوں۔ میں کیا؟ تقویت الایمان کو قرآن نہیں مانتا ہوں، سن رہے ہیں نا آپ؟ جو مجھے تقویت الایمان کے ایک ایک حرف رٹے ہوئے ہوں، جس طرح سے قرآن رٹا ہوا ہوتا ہے اس طرح سے تقویت الایمان نہیں رٹی ہوئی ہے میری، سن رہے ہیں نا آپ؟ چلیے آپ ہی کے منہ سے میں نے سن لیا، آپ کی طرف سے اظہار ہو گیا، بڑی اچھی بات ہے، سن چلیے رہے ہیں، بڑی خوشی ہوئی سن کر۔ تو کیا اور آپ آگے اس کو سنائیں۔ آپ اس کو قرآن مانتے ہیں تقویت الایمان کو؟ میں نہیں مانتا قرآن، ایسی سڑی ہوئی کتاب کو میں قرآن مانوں گا؟ نہیں مانتے نا، تو میں نے یہی بات کہی کہ میں مگر یہ تمہارے تقویت الایمان کو نزدیک قرآن قرآن نہیں سے بڑھ مانتا، کر ہے۔ میرے نزدیک بھی نہیں، قرآن کے بعد جو ارے مرتبہ ہے بخاری شریف کا ہے۔ ارے سنیں تو جناب، جی، قرآن و حدیث کے بعد سب سے بڑی کتاب یہی ہے آپ کے یہاں، سب سے بڑی کتاب یہی ہے۔ اور اس کتاب کا دیوبندیوں کے گھر میں رکھنا، اس کا اچھا پڑھنا، اس پر عمل کرنا عین اسلام ہے۔ اگر کسی دیوبندی کے گھر میں یہ کتاب نہ ہو ہاں، تو وہ عین اسلام میں سے نہیں ہے۔ کوئی اچھا دیوبندی اس کتاب کو نہ پڑھتا ہو وہ عین اسلام میں سے نہیں ہے، اس پر اچھا عمل نہ کرتا ہو وہ عین اسلام میں سے نہیں ہے۔ اچھا گھسیٹیے مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کہ یہ اچھا، کیا گلے میں ہمارے پھندا ڈال گئے ہیں آپ، ماشاء ایسی کیسی اللہ، اٹھ پٹانگ باتیں لکھ کے مر میں گئے۔ حضرت میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ کو اگر میں نے آنسو نہ رلا دیے انشاءاللہ تو مجھے دیوبندیت کا بیٹا مت کہنا۔ میں آج بھی ابھی بھی کہہ رہا ہوں یہ بات کہ آپ جو الزام تقویت الایمان کے اوپر کہہ رہے ہیں حضرت گنگوہی، جنہیں ہم تو انہیں کیا بولتے ہیں ثانیہ امام اعظم ابو حنیفہ مانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ چلیے آپ کے منہ سے ہم یہ بھی سن ثانیہ لیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ امام مانتے اعظم ہیں، ابو حنیفہ مان رہے ہیں ان کو۔ ہاں مان رہے تھے، مانتے بھی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک بھی مانیں گے۔ چلیے بڑی اچھی بات ہوئی، کیونکہ سب کو اپنے اپنے سے محبت ہوتی ہے، اپنے اپنے جی سے پیار ہوتا ہے، اور جی اپنوں ہی کی تعریف کی جاتی ہے، نہ کہ جی، غیروں۔ نہیں آپ تعریف کے مانیں گے کہ نہیں؟ قابل، تعریف کے چلیے قابل بھی بڑی تو اچھی ہونا بات ہے چاہیے کہ نا۔ آپ نے ان کو کس کو مولوی رشید احمد گنگوہی کو ثانی غوث دیکھیے حضرت، امام اعظم ابو حنیفہ مانا۔ دیکھیے حضرت، میرا وقت نکال لیں آپ، 10:04 ہو چکے ہیں، اس وقت میں گھر پہنچ جاتا، سن رہے ہیں نا اچھا تو آپ؟ آپ گھر سے کتنا دور ہے یہاں؟ میں تھوڑا دور پہ ہوں، رجا چوک کے قریب ہوں، تو مجھے رضا ابھی چوک؟ ایک کام بھی تھا اس لیے ارے میں واہ یہ کیا نام لیا ہے مدرسے آپ کی نے، طرف رضا آ گیا۔ چوک سے ہو کے جائیں گے؟ ہیں؟ رضا چوک سے ہو کے جائیں گے؟ یہاں سنی حنفی بریلوی ہیں کیا؟ ہم سنی یہاں حنفی ضرور سنی بریلوی حنفی نہیں بریلوی ہیں، ہم ہوں سنی گے۔ حنفی بریلوی نہیں ہیں۔ پھر کون ہے؟ رضا چوک بولا نا آپ نے؟ اچھا، پل صراط جہنم کا راستہ ہے یا جنت کا راستہ ہے؟ ارے پہلے آپ مجھے پل یہ صراط بتائیں، پل صراط پہلے آپ مجھے جہنم یہ کا بتائیں، راستہ ہے ارے یا سنیں جنت؟ آپ دوست، نے کہہ دیا، میں آپ کی بات کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔ ارے آپ سنیں کہہ تو رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ میں بریلوی ہیں اس لیے رضا چوک سے ہو کر جا ارے رہے ہیں، ٹینشن تو مت لیجیے، میں آپ سے یہی ٹینشن مت پوچھ رہا لیجیے، ہوں، پل سنیں، صراط جو جنت کا راستہ ہے یا جہنم کا ارے راستہ ہے؟ پہلے پہلے میری یہ بات تو بتائیے۔ سنیں، یہ مت یہاں سے اور وہاں سے کوئی جو ہے آپ مثال طے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اچھا اچھا، یہاں تو کیا یہ ہے وہاں کیا ہے یہ بتائیے۔ ہاں جس جگہ کا آپ نے نام لیا ہے کہ رضا چوک، ہاں اگر آج وہاں بریلوی نہیں ہے تو اس سے جی، پتہ چلتا ہے کہ پہلے وہاں الحمدللہ سنی حنفی بریلوی عقائد کے ماننے والے رہتے ہوں گے، اچھا اور تو انہوں نے آپ، ہی یہ چوک کا نام رکھا ہے کہ رضا چوک۔ اچھا ہاں، اور اچھا حقیقت میں اگر آپ چھپا رہے ہیں اچھا تو اچھا، یہ آپ جانتے ہوں گے۔ اچھا آپ کون سی جگہ سے ہیں؟ میں جبل پور سے ہوں، موہریہ کے پاس رہتا ہوں، موہریہ کے اندر ہی رہتا ہوں، پاس موہریہ میں۔ کے اندر؟ ہاں تو یہ جو چوک بتایا ہے رضا ہاں، چوک، یہ موہریہ کے اندر ہے یا کسی اور جگہ پہ ہے؟ یہ موہریہ کے باہر ہے، تھوڑی دور میں ہے۔ تھوڑی دور میں، موہریہ کے ہاں باہر۔ ہاں، چلیے آدھے آپ کلو۔ کے یہاں کے لوگ میری گفتگو کو سنتے ہیں، کئی سارے جی بھائی ہیں جبل پور کے، جی 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 جی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ وہ بتا دیں گے مجھے کہ وہاں سنیوں کا گڑھ ہے یا نہیں۔ ہاں، وہ ان سے اب آپ نہیں ہے اچھے تو طریقے پہلے سے ہوگا، پوچھ لیجئے۔ ہاں کیونکہ دیوبندی تو رضا جی، چوک نام رکھ ہی نہیں سکتا۔ ہاں ہاں ہاں، آپ کیا بولتے ہیں کہ کیا بولتے ہیں، میں آپ میرا وقت برباد مت کر دیے۔ ارے بھائی 1 گھنٹہ وقت برباد 11 نہیں بجے ہے، کی آپ تو مدرسے کی 11 بجے نگرانی کی کے لیے ہماری آئے بات تھے۔ ہوئی ہے، ایک میرے منٹ، ہاتھ میں 11 ابھی بجے آپ جو نے مجھے کتاب، یہ بولا تھا حضرات، آپ نے ہاں یہ بولا تھا کہ میں مدرسے کی نگرانی کے لیے آیا ہوں، ہاں، مدرسے کی نگرانی کے اور اب لیے کہہ آیا ہوں رہے نا ہیں کہ میں گھر جا رہا رضا ہوں، میرا چوک۔ گھر جانے کا ادھر وقت سنیے ہے۔ حضرت تو گھر جاؤں گا ہی نا، جبھی تو وہ کتاب لے کے آؤں گا۔ رضا چوک تو مدرسے میں کی نے تو آپ کے پاس نگرانی کے لیے حضرات مدرسے میں۔ دیکھیے ایک منٹ، پہلے مجھے ہاں اس میں سے پڑھ کے بتا دیجئے، میں ہاں، آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں، پھر اپنے گھر جا کے اپنی کتاب میں دیکھ لیجئے۔ اچھا، اگر حوالہ غلط ہو ہاں تو جو چور کی سزا وہ نور حسن کی سزا، یا جو اچھا سزا آپ کو سب سے زیادہ سخت نظر آتی ہو وہ سزا مجھے دیں۔
अच्छा بات ختم ہو گئی. بس اس سے بڑھ کے اور کیا کہہ سکتا ہوں. اور اگر بات حقیقت ہے، بات صحیح ہے، سچ ہے، تو پھر سچے دل سے توبہ کر لیں، کیونکہ جنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تو فعل ملے گی، نہ کہ کسی مولوی کے جو ہمارے نبی کا ہاں، تو دشمن ہے. حضرت مجھے اصل کتاب پہ تو آنے دیجیے، ٹھیک ہے نا؟ میں میں انشاءاللہ نے آپ اصل کتاب کے حوالے آپ کے پاس بھیج دیے ہیں حضرات، ہاں تو ہاں اس کتاب کو دیکھ لیجئے، پھر اپنے گھر جا کے تحقیق کر لیجئے گا. جی 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 جی. تو ٹھیک ہے، اس وہی سے تو بڑھ کے اور میں تحقیق کیا کہہ سکتا ہوں. ادھر سنیے، آپ بنا تحقیق کے مجھے جواب دیں گے؟ بغیر تحقیق کے؟ میں نے بغیر تحقیق کے کون سا آپ بنا جواب دیا آپ تحقیق کو؟ کے مجھے جواب دیں گے؟ پہلے یہ دیکھ لیجئے، بس خالی پڑھ کے بتا دیجئے، پھر اپنے گھر جا کے پڑھ کے ہاں بتانا مجھے بتائیے نا، اس کہاں میں سے اس میں پڑھنا ہے، سیم کہاں جملے سے ہیں یا پڑھنا ہے؟ نہیں ہیں. ہاں بتائیے کہاں سے پڑھنا ہے؟ پڑھیے، اس ہماری میں نشان لگا ہوا ہے. بیان سے صاف ظاہر ہو گیا کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ کی شان، اللہ پاک کی شان کے آگے مخلوق خواہ چھوٹی یا بڑی چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. بالکل ٹھیک ہے اور درست ہے، کیونکہ ہر موحد و ذی ہوش کا یہی اعتقاد ہے کہ خدا و ندد عزیز کی عزت و عظیم کے آگے ہر مخلوق ذلیل ہے، یعنی نہایت کمزور، بے بس اور بے سر سامان ذرہ کی طرح. سر نہیں ہے، سرو سامان. ہاں بے سرو سر سامان، ہے. بے سرو سامان. میں وہی پڑھ رہا ہوں حضرت، میں جلدی پڑھ رہا ہوں تھوڑا. سر بولا ہے آپ نے حضرت، میں نے بتا دیا، اگر گستاخی ہو گئی ہو تو معاف کیجئے گا بھائی، بولتے چلیے ہیں ہم آپ ٹھیک کے ہے، بیچ میں. چلیے ٹھیک، آپ نے ماشاءاللہ بتایا. چلیے، سر و سامان ذرہ لکھا ہے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ زوال والی اور فنا پذیر ہے. سن لیے. اب حضرت میں اسی پہ بات کر لوں گا انشاءاللہ. مجھے آپ ٹائم دیجئے. 11 بجے ہماری بات کا اصول ہوا تھا کہ ہماری بات مقرر ہوئی تھی کہ انشاءاللہ 11 بجے کال کیا جائے گا، تو انشاءاللہ میں اسی وقت میں بس کال آپ مجھے کروں یہ گا. بتا دیجئے حضرات، ہاں کسی صحابی نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ پہلے تمام انبیاء اور اولیاء، میں آپ سے یا 11 بجے انشاءاللہ کال کروں گا. ارے میں حضرت آپ جب سے کیا آپ نے، کہہ رہا ہوں اچھا کہ نیچے میرے والا بھی ہاتھ پڑھ میں دیجئے کتاب جو آ اور میں نے جائے آپ گی، کے پاس حوالے بھیجے ہیں. میرے ہاتھ میں کتاب آ جائے گی انشاءاللہ، کیا کہتے ہیں، میں پھر آپ سے بات کروں گا. چلیے ٹھیک ہے آپ نا؟ معلومات کر لیجئے اپنے بزرگوں سے، بڑوں سے، ٹھیک ہے. بزرگوں سے نہیں، یا ارے آپ کے لیے تو میں ہی کافی ہوں، آپ پریشان نہ ہوئیے. ارے ہم پریشان نہیں ہو رہے ہیں، آپ کی پریشانی کو تھوڑا آپ حل آپ کرنے کی اس لیے کوشش میں لگے ہوئے ہیں. آپ اپنے اس لیے بزرگوں سے جو ہے اس پر آپ اس تھوڑا حضرت بحث و میں مباحثہ کر لیجئے اور ان سے سیکھ لیجئے، یا ان کو نہیں لائن پہ لے لیجئے، پھر نہیں انشاءاللہ نہیں آپ کے گھر کی حقیقت آپ کو حضرت دکھاتے ہیں. میں نے حضرت کہا تھا کہ تھانوی میں جی کو یہ دیوبندی حضرات، آپ دیوبندی لوگ کیوں نہیں بولتے کہ تھانوی جی کتے اور سوروں سے ہی بدتر تھے؟ کیونکہ وہ تو ہر خود ہی اپنے کسی آپ کو کی کہہ عقل رہے ہیں. ہر کسی کی عقل یہ کہے گی کہ کیا بولتے ہیں کہ اس کے پاس تو کتاب اس وقت میں ہوگی نہیں، چلو اسی وقت میں اس کے ایمان پہ ڈانکا ڈالا جائے. نہیں اس نہیں لیے نہیں، آپ لوگ معاذ اللہ. ایمان پہ ڈانکا ڈالنے کے لیے آئے. میں نے سن رہے ہیں نا؟ میرے ہاتھ میں کتاب تو ہو، پھر میں آپ کو بتاؤں گا. چلیے تو جائیے یہ حوالے تلاش کر لیجئے، جی تینوں حوالے مجھے یہ جو ایک اور حوالہ ہے اس کو بھی ذرا تلاش کر لیجئے گا گھر میں جا جی کے. جی جی، آپ پورے حوالے بھیج دیجئے. ارے بھیج دیے ہیں بھائی جان، ہاں دیکھیے صفحہ نمبر 65 پہ آئیے، جی 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 جو جی نیچے جی، میں والا پورے حوالہ ہے. حوالے دیکھوں گا. آئیے صفحہ نمبر 65 پہ. جی 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 جی، ٹھیک ہے. السلام علیکم. ارے بھائی جائیے. میں ہلو، ارے مجھے جانا بھی تو ہے، گھر بھی تو جانا ہے. اچھا کتاب بھی سلام تو کس کو کیا ہاتھ ہے میں آپ نے؟ لینی ہے. کیا سلام کس کو کیا ہے؟ آپ سے کیا ہے؟ مجھے کیا ہے؟ ہاں آپ سے کیا. اچھا اچھا، مجھے اور ہمارے بزرگوں کو آپ دیکھیے مسلمان مانتے ہیں نا؟ آپ کیا، مسلمان مانتے ہیں نا؟ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ نے جو مجھے میں سلام آپ سے کیا ہے کیا تو کہہ رہا ہوں؟ مسلمان سمجھ کے آپ سلام کو کیا ہے نا؟ بزرگوں پر بات کرنی ہے یا میرے بزرگوں پر بات کرنی؟ دیکھیے آپ نہیں فالتو نہیں، میں میرا سلام کے وقت تعلق ضائع سے کر پوچھ رہے رہا ہوں. ہیں. آپ مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے الجھائیں گے اور کیا نہیں بولتے ہیں الجھاؤں گا 11 نہیں. بجے میرا 11 بجے تک یہیں پر ٹائم برباد کریں گے، مجھے معلوم ہے. دیکھیے یہ تو آپ مجھے بھاگ معلوم رہے ہے ہیں، کہ یہ تو آپ آپ میرا وقت 11 بجے یہیں پر فراری نکالیں ہونے گے لگے. میرے وقت، اور آخری اینڈ ٹائم میں یہ کہیں گے کہ دیکھو 11 بج گئے، آپ اب بتائیے، اب حوالہ نہیں دیجیے. نہیں نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا، میری وہ ٹھیک. عادت نہیں ہے. دیکھیے میں نے پہلے ہی کہا کہ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا یا اس کو ذلیل و رسوا کرنا یہ میری فطرت نہیں، میری عادت نہیں. میں صرف اصلاح کی نیت سے جب کام کرتا ہوں. آپ نے اصلاح کے باقی آپ لیے کی کر مرضی دیا. رہی، آپ اس تحقیق پر پہنچ کر پھر ہاں بھی ہاں، فیصلہ نہ کریں تو یہ آپ کی مرضی ہے. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ کیا بولتے ہیں، مجھے آپ جانے نہیں دے رہے، پکڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جانا تم، ارے کیونکہ میں نے تجھے آپ کا حق کہاں معلوم پکڑا ہوا چل ہے؟ آپ جائے کا گا، ہاتھ تو پکڑا مت ہوا ہے. جانا.
ये अरे आपकी पैदल पकड़ चल तो के हो भी तो रही जा है ना कि सकते हैं ना, फोन न मैंने कौन सा काटना, पकड़ा फोन हुआ है न आपको? काटना। यही तो आपकी ये पकड़ना ही तो है कि क्या बोलते नहीं। हैं, फोन न काटना, न जाना। अच्छा, चलते चलते बात नहीं कर सकते हैं आप? मैं गाड़ी में नहीं चलाता, मैं फोन पकड़ता ही नहीं हूँ। इसीलिए तो मैंने अभी आपको कॉल किया था, आपने कहा हाँ, था कि उतने वक्त कॉल करेंगे, बात करेंगे, तो 11 बजे, मैंने कहा मुझे 11 उतने बजे वक्त तो काम है, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ ना, नहीं हजरत, तो नहीं, मैं 11 भी बजे से ज्यादातर पहले फोन मैं पे बात बात नहीं नहीं करता करूंगा, गाड़ी चलाते हुए जनाब। क्योंकि मैंने 11 बजे इसलिए बांधा रहा कि क्या बोलते हैं, मैं बिल्कुल फारिग हो जाऊंगा और फिर मेरी इस्लाह करना है, इसलिए अच्छा, तो मैंने ये भी आपसे। तो देखिए ना कि आपको तो उधर 11 बजे के बाद फरागत है, ठीक है, मगर मेरे को मसरूफियत है, अच्छा, ऐसा भी तो होता है ना। आप अपना वक्त बता दीजिए, किस वक्त बात कर लेंगे? मेरा 11 तो कोई बजे के टाइम बाद? टेबल ही नहीं होता भाईजान। 11 बजे जब कोई टाइम टेबल नहीं तो आप पीछे क्यों भाग रहे हैं? मैंने कहा भागा पीछे, ये पीछे चलिए भागना ठीक हो है, मैं गया। आपके पास 11 बजे फोन करता मतलब हूँ, ये ठीक है। सब ओछी ओछी बातें क्यों करते हो? कितने कमजोर दिल के आदमी हो यार। वो कमजोर कौन है वो तो वक्त बताएगा इंशाल्लाह, कमजोर कौन है और भागेगा कौन वो तो इंशाल्लाह 11 बजे का वक्त ही आपके खैर लिए एक बात और जो बता दूं सबसे भाईजान आपको, खतरनाक, खैर जो एक बात आपसे। और बता दूं भाईजान आपको, हाँ, देखिए मुझे जितनी मर्तबा कॉल करेंगे आप, हाँ, उतनी मर्तबा आपकी और आपके उलामा की और आपके देवबंदी मसलक की हाँ, बेइज्जती होगी। हाँ, 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 अगर वो आप तो। अपने मसलक की, अपनी और अपने आलिमों की इज्जत चाहते हैं हाँ, तो कॉल ना कीजिएगा, और अगर अच्छा, इज्जत नहीं चाहते, बेइज्जती चाहते हैं, तो फिर हाँ, जरूर याद कीजिएगा इस नाचीज को। हाँ, 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 इंशाल्लाह वो तो 11 बजे आपका सबसे खतरनाक वक्त होगा, याद रखिए। आपका शायद किसी से फिर पाला वही पड़ा हो 11 या नहीं, बजे का मैं तो नाम आपके लेते आप। बारे में 11 बजे जो आपका जो वक्त आने वाला है वो बहुत खतरनाक होगा, याद ऐसा रखिए। क्यों? उस वक्त में सिर्फ दलाइल चलेंगे और बातें चली, इसे जी ये बिल्कुल, तकवियतुल इंशाल्लाह ईमान दलाइल के ऊपर है चलेंगे, मगर मैं इंशाल्लाह। पहले ही जो बोल रहा हूँ। तकवियतुल ईमान पर ही फिर मैं बताऊंगा ना कि आपके उल्मा कैसे पानी में थे, फिर मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, जी ठीक है, जिस बताऊंगा। मौजू को आप चुनेंगे उस मौजू पर बात होगी, पर इसको तो फाइनल, मौजू इसको मौजू पहले इसको आप फाइनल करेंगे या किसी और मौजू को फाइनल सिर्फ करेंगे? तकवियतुल ईमान और तहजीरुन नास दो किताब का नाम लिया था, आप दोनों किताब के बाद अगर आप ये कह देंगे कि क्या बोलते हैं इनको छोड़ते हैं आगे चलते हैं, तो मैं इनको भी छोड़ सकता हूँ, आगे भी नहीं चल नहीं सकता नहीं, हूँ। मैं समझ रहे हैं? देखिए, अगर आप सिर्फ खाली तकबीयतुल ईमान पर ही एक हफ्ता भी बात करेंगे तो मैं एक हफ्ता आपसे तकबीयतुल ईमान पर ही बात करूंगा, किसी अच्छा, और किताब का चलिए, नंबर ही नहीं आएगा। हाँ चलिए ठीक है, समझे तकबीयतुल जनाब? ईमान पर हम बात करते हैं 11 बजे इंशाल्लाह। ठीक है ठीक भाई, है, मैं आपकी इस्लाह चाहता हूँ, ठीक है, हाँ, और हाँ, तमाम देवबंदियों की भी इस्लाह चाहता हूँ, और हाँ, मेरे जितने सुन्नी भाई भोले भाले मुसलमान इन हाँ, देवबंदियों में गिरफ्तार हो गए हैं, हाँ, सिर्फ हाँ, मीठी बोली, हाँ, 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 समझे, सिर्फ हाँ, मिठाई में जहर मिला हाँ, के हाँ, देने की वजह से। अच्छा, अच्छा, हाँ, मैं उन सबकी भी इस्लाह चाहता हूँ। हाँ, आप इसला अगर मेरा करिए एक ना। हवाला गलत साबित कर दें आप, हाँ, हाँ, मैंने हाँ, कहा हो और आपकी किताब में ना हो, हाँ, 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 तो जो मैं सबसे देख लो। ज्यादा कड़ी सजा हो हाँ, 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 वो आप मुझे दें। इसे देखिए, आप बार बार ये कह रहे हैं कि आप किताब में देखिए, अपनी किताब में देखिए, गलत साबित करिए, तो मुझे देखने भी तो दीजिए ना, मुझे मैंने आपके देखने पास भी ये तो हवाला भेज दिया है, इसको भी तो तहकीक वो कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, ठीक है, और अपने घर जो आपकी किताब है उसको हाँ, भी सर्च कीजिएगा। अच्छा, पुरानी ठीक है, किताब है आपके पास या नई किताब है? पुरानी ही किताब है वो। अच्छा अच्छा, तो कितनी पुरानी है? अभी कई साल से रखी हो या एक साल से रखी हो, इसमें मुझे क्या, अच्छा, मैं एक आपने साल से है तो तकवियतुल कोई ईमान प्रॉब्लम का नहीं है, नाम मेरे पास लिया जो ये और किताब है तो और भी कई साल पुरानी है। अच्छा, तो तकवियतुल ईमान में क्या तफरीक हुई है? हाँ, तफरीक हुई है कई जगह पे। अच्छा, तो हाँ, मुझे वो वीडियो, वो क्या बोलते हैं, दोनों बातें लिख के भेज देना कि अरे ये छोड़िए, पुरानी उस पे वाली बाद और में बात ये। करेंगे, जो तफरीक हुई है, जो हाँ तब्दीली चलो, की गई है, मैं उसको हाँ, हाँ, बात करूंगा, ठीक है, उसको चलिए ठीक। छोड़िए, क्योंकि आप जिस जगह पे बात करेंगे मैं देखिए इंशाल्लाह हजरत, क्या बोलते आपसे हैं आप, बात मेरा करने के लिए राजी हूँ, ठीक है। हजरत मेरा वक्त आधा घंटा देखिए 16 हो गए, 10 अच्छा ये बज के, बताइए, आपने आप मुझसे मान कहा नहीं था रहे मेरी हैं। इस्लाह जरूरी है या आपका काम, हैं? तो जनाब भाग आप रहे हैं, बदनाम मुझे भाग कर मैं रहे नहीं थे रहा अब। हूँ, मैंने तहकीक की, मैंने जैसे ही नाम लिया कि क्या बोलते हैं मैं तकवियतुल ईमान को हाथ में पकड़ के बात करूंगा, तो आप राह फराहत नहीं इस्तेमाल नहीं करने जनाब, लगे, आपने, भागने की कोशिश देखिए करने लगे। मैंने ये कहा था कि चलिए किसी ठीक है, सहा एक तो इस्तिंजा भी देखिए, लगी है मुझे बहुत तेज, एक तो मैं आपकी वजह से इस्तिंजा भी रोक के रखा हूँ कि सजा भी आप। लग गया आप नूर हसन से बात करते करते। नहीं, इस्तिंजा में वो तो कुदरती तरह, आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता? आप ये फिर वही बताइए, नहीं लगता? बात। नहीं, आपको नहीं लगता? अगर आप ये बोल दीजिए कि नहीं लगता तो फिर कोई बात नहीं है, मैं तो इंसान हूं, मैं तो मखलूक हूँ, मुझे तो लगता है।
भाई सबको ही लगता है, हाँ ठीक है, सबको ही लगता है, मगर नूर हसन से बात करते करते या तो लग हाँ गया है या फिर हाँ, राह चलिए फरारी है। हाँ हाँ, वो तो राय फरार मैंने खैर किसी चलिए, भी ये जरूरी है, पहले आप पेशाब कीजिए, इसको नहीं रोकना चाहिए, ठीक है, जाइए, जी जी जी, मेरी ठीक है, तरफ से इजाजत है, चलिए। ठीक है, जाइए।